Kumusta ang panahon, guys? Hi ma, kumusta ka naman? Nag-enjoy ka ba? Rate 1 to 10, paano ka nag-enjoy? Rate 1 to 10 nga eh, 1 out of 10. Gaano ka ka-enjoy? Rate nga 1 to 10. Mag 1 or 10. 1K. 1 lang? Enjoy na enjoy ka, tas 1 lang? Ano lang kasi wala daw siya nahuling isda. Ikaw naman baby, kumusta ka? 100. Oh, 100. Ikaw, Hambog? How was your Boracay trip? How was your Boracay trip? It's okay. Not to be okay. Hello po. Hello po. Kumusta po? Hi. Hello po. Hi. Kumusta po ang iyong bakasyon sa Boracay? Ano pong masasabi niyo sa Boracay? Ganda. Gaano kaganda po? From 1 to 10, ano pong rate nyo? 10. Ay, nice. So, ayan po ang Boracay, guys. Yung ano, yung nauso, yung thank you for the Thank you for the guys. Thank you for the likes. Hi. Say hi. Sir, itibigay sir. Tapos na po. Okay, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Boracay.